Good morning, students. The next unit number 10 is discharge of contract. Discharge of contract. Okay. Discharge of contract means the termination of contractual relationship between the parties. The termination of contractual relationship between the parties. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇരിക്കக்கூடிய പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി parties. Okay, when a contract is discharged, the rights and obligations created by it comes to an end. അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുവാണ്, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും അത് കംസ് ടു ആൻ എൻഡ്, അതൊരു അവസാനത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കും. ஓகே, அப்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டெர்மினேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அங்கே நம்ம டெர்மினேட் செய்யும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த கான்ட்ராக்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸும் ஒப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அங்கே வந்துட்டு ஒரு எண்டுக்கு வந்துடும். அதுக்கு மேலே நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ண முடியாது. தட் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் കോൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, ഇനി മോഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെർമിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേஷன்ஷிப்பு கேன்சல் ചെയ്യുക, இல்லைன்னா கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வரோம் அப்படின்னா எந்தெந்த மோட்ஸ், எந்தெந்த வழிகளில் நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அதுதான் மோட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மோட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் பை பெர்ஃபார்மன்ஸ், ரெண்டாமத்தது பை அக்ரிமெண்ட், 3 பை இம்பாசிபிலிட்டி, 4 பை ലാപ്സസ് ഓഫ് ടൈം, 5 ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ, 6 ബൈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്. ഈ 6 மெத்தட்ஸில் நமக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்மளுடைய கான்ட்ராக்ட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம். அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்சார்ஜ் பை பெர்ஃபார்மன்ஸ். டிஸ்சார்ஜ் பை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு முந்தின யூனிட்டில் பெர்ஃபார்மன்ஸு, அதில் அட்டெம்ப்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸு, டைம் அண்ட் டேட்டு, அந்த மாதிரி உள்ள காரியங்களெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அப்போது இங்கே டிஸ்சார்ஜ் பை பெர்ஃபார்மன்ஸோட பேசிஸில் நம்ம டெர்மினேட் பண்ணலாம், டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம். அப்படி பண்ணும்போது 2 ways, 2 வேல பண்ணலாம். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കും, നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മസ്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോൺട്രാക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ വർക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ടെൻഡർ ഓൾറെഡി വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ്. അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ പ്രോമിസർ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി പോവുകയും പ്രോമിസി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ പ്രോമിസി അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സമയം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ പെർഫോമൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഡിസ്ചാർജ് ബൈ പെർഫോമൻസിൽ നമുക്ക് ഈ 2 രീതിയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ, ഡിസ്ചാർജ് ബൈ അഗ്രിമെൻറ്റ്. ഡിസ്ചാർജ് ബൈ അഗ്രിമെൻറ്റ്. ദ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് എ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട്. செட். அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம், கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அது கான்ட்ராக்ட் ஆகும். அந்த எக்ரிமெண்ட்டை நம்ம லாஃபுல்லாக போய் என்ன பண்ணணும், ரெஜிஸ்டர் பண்ணினா தான் கான்ட்ராக்டாக மாறும். ஓகே, அப்போது அக்ரிமெண்ட்டோட பேசிஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளுடைய கான்ட்ராக்ட் வந்து டெர்மினேட் பண்ணலாம், கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம். அப்போ அது வந்துட்டு பல ரீதியில் பல வேஸில் நமக்கு செய்யலாம். There are various modes by which a contract may be discharged by agreement. The modes are novation, rescission, alteration, remission, waiver and merger. Okay, அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா novation. Novation means substituting a new contract in the place of an old contract. அப்போ novation அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்டை
கான்ட்ராக்ட் இருந்த இடத்துல நம்ம புதிய ஒரு கான்ட்ராக்ட் வைக்கிறோம். அப்போ சிலப்போ நம்மளுடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது மாற்றணும், அதாவது மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில், மியூச்சுவல் கன்சென்ட்டில், அதாவது ஒரு கான்ட்ராக்டில் இருக்கக்கூடிய 2 பார்ட்டிஸும் மியூச்சுவல் അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേംസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആ പഴയ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് സെയിം പാർട്ടീസ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ കോൺട്രാക്റ്റും കൂടി നമ്മളവിടെ എടുക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നൊവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് എ ന്യൂ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇൻ ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ആൻ ഓൾഡ് കോൺട്രാക്റ്റ്. പഴയ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ പുതിയൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നൊവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രീതി അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ആവുമല്ലോ, പഴയ കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പുതിയൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. അതിനാണ് നൊവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிஷன். ரெசிஷன் அப்படின்னா தி பார்ட்டிஸ் டு எ கான்ட்ராக்ட் மே டிசைட் டு கேன்சல் எ கான்ட்ராக்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் கன்சென்ட் அண்ட் கன்சிடரேஷன். அதாவது ரெசிஷன் மீன்ஸ் இப்போ நொவேஷன் அப்படிங்கிறது பழைய கான்ட்ராக்ட் இருந்த இடத்துல புதிய ஒரு கான்ட்ராக்ட் வைக்கிறது. ரெசிஷன் மீன்ஸ் அது மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட பேசிஸில் நம்ம கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பு டெர்மினேட் பண்ணுறது தான் ரெசிஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்போ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் അല്ലെങ്കിൽ மியூச்சுவல் கன்சென்ட் ஒரு கான்ட்ராக்டில் இருக்கக்கூடிய 2 பார்ட்டிஸும் அவங்க அதாவது மியூச்சுவல் அவங்க 2 பேரும் ஒரே மாதிரி அவங்க எடுத்த தீர்மானத்தோட அடிஸ்தானத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கான்ட்ராக்ட் வந்துட்டு கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பு பிரேக்கப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ரெசிஷன். ஓகே, இனி மூணாமத்தது ஆல்டரேஷன். ஆல்டரேஷனும் சேமஸ் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, ஆல்டரேஷன் ஆஃப் எ கான்ட்ராக்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் when one or more of the terms of the contract is are altered by mutual consent of the parties to the contract. அப்போ നമ്മൾ கான்ட்ராக்ட் ஆல்டர் பண்ணணுன்னாலும் இங்கே என்ன ஆகும், நம்மளோட பழைய கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் பண்ணி தான் புதிய கான்ட்ராக்ட் வைக்க முடியும். ஸோ அதுதான் ஆல்டரேஷன் அப்படிங்கிறது. அதாவது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதிலே வெட்டி திருத்தி எழுதலாம் முடியாது. அப்போ கையில் இருக்கக்கூடிய இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு புதியதை தொடங்கிக்கலாம். தி ஓல்டு கான்ட்ராக்ட் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் த பார்ட்டிஸ் பிகம் பவுண்ட் டு எ நியூ கான்ட்ராக்ட். ஓகே, இனி நாலாமத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெமிஷன். ரெமிஷன் എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണമടൈந்த. ഇറ്റ്സ് എ റെമിഷൻ. ഇറ്റ് മീൻസ് acceptance of a lesser performance than what was due under the original contract. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അഗ്രിമെൻറ്റ് നീറ്റ് പ്രൊണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനാണ് റെമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വെയ്വർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് വെയ്വർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെലിബറേറ്റ് അബാൻഡൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് വിച്ച് പാർട്ടീസ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് മ്യൂച്വലി ഹാവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ. നോ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് നെസസറി. അതായത് ഒരു റൈറ്റ്സ് ഒന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെയ്വർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡെലിബറേറ്റ് അബാൻഡൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് വിച്ച് പാർട്ടീസ് ടു ദി കോൺട്രാക്ട് മ്യൂച്വലി ഹാവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ. അതായത് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അവർക്കുള്ള റൈറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണതിനെയാണ് നമ്മൾ വേവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കുള്ള ഒരു റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക, നമുക്കുള്ള இருக்கக்கூடிய ஒரு உரிமையை நம்ம விட்டு கொடுக்குறோம். அப்படி பண்ணும்போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளோட டெர்மினேஷன், அதாவது நம்மளோட கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் அங்கே டெர்மினேட் ஆகும். The last one is merger. Merger takes place when an inferior right acquiring to a party under a contract merges to a superior rights acquiring. അതായത് ഇൻഫീരിയർ റൈറ്റ്സും സുപ്പീരിയർ റൈറ്റ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ചിലർക്ക് നല്ല ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഹൈ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ലോ റൈറ്റ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്യുക, ഹൈയും ലോയും കൂടി മെർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെർജർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது டிஸ்சார்ஜ் பை இம்பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். டிஸ்சார்ஜ் பை இம்பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். இம்பாசிபிலிட்டியில் வர்றது, இம்பாசிபிலிட்டி மீன்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு த பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்கிறதுக்குள்ள ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்லைன்னா செய்கிறதுக்கு பாசிபிள் இல்லை அப்படின்றது தான் இம்பாசிபிலிட்டி. ஸோ இது பல ஆங்கிளில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்பாசிபிலிட்டி நோன் டு தி பார்ட்டிஸ் அட் த டைம் ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട്. അതായത് കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ 2 പേരും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ,
അതായത് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി, ഇത് ഇമ്പോസിബിളാണ്, ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ അവർ അറിയുവാണെങ്കിൽ the agreement entered into for the purpose of doing an act which is legally or physically impossible is a nullity. അതായത് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട്, ഇറ്റ്സ് വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുണ്ട്, പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, നമുക്ക് കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് പോസിബിലിറ്റി അൺനോൺ ടു ദി പാർട്ടീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ കോൺട്രാക്റ്റ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി രണ്ടുപേരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിൽ, രണ്ടുപേരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനൊരു മ്യൂച്വൽ മിസ്റ്റേക്കാണ്. സോ അപ്പോൾ അത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് വെക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ബ്രേക്കപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇമ്പോസിബിലിറ്റി നോൺ ടു ദി പ്രോമിസർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോമിസർക്ക് മാത്രമേ ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ, ഇഫ് ദി പ്രോമിസർ അലോൺ ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ദി ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ കോൺട്രാക്ട്, ഹി ഷാൽ ഹാവ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ പ്രോമിസി ഫോർ എനി ലോസ് വിച്ച് ഇസ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, അതായത് പ്രോമിസർ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്, അതായത് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ പ്രോമിസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ഇമ്പോസിബിലിറ്റി വിച്ച് അറൈസസ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്റ്റ്. ആ ഒരു പോയിന്റ്, ഇച്ചിരി പോയിൻറ്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് തനിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് അവിടെ മുതൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ ചെയ്യാം. അടുത്ത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് டிஸ்சார்ஜ் பை லேப்சஸ் ஆஃப் டைம். ஆல்ரெடி பல ஆங்கிளில் பல ஏரியாவில் நம்ம வந்துட்டு என்னது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். லேப்சஸ் ஆஃப் டைம், ஓரோ எக்ரிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்குள்ளே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, இல்லைன்னா அதுக்குள்ளே காலாவதி முடிகிறதுக்கு. ஸோ அப்போது ஆ பர்டிகுலர் டைம் முடிகிறது வரைக்கும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணலைனாலும் பின்ன வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அப்போ அங்கே வரும்போது பர்டிகுலர் டைமு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி தி எக்ரிமெண்ட் இஸ் வாய்டு. அங்கே அப்படி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், எக்ரிமெண்ட்டு கேன்சல் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்போ அங்கே வரும்போது அஃபெக்டட் பார்ட்டிஸ் கேன் ஃபைல் ஏ கேஸ். அப்போ யார் இதில் பாதிக்கப்படுறாங்களோ அவங்க மற்றவங்க மேலே கேஸு கொடுக்குறதுக்குள்ள சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, அப்போ லேப்சஸ் ஆஃப் டைம், அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைம், ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இருக்கும், அந்த டைம் முடிகிறதுக்குள்ளே அந்த ஒர்க்கை செஞ்சுருக்கணும். அப்படி செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய லாஸஸ் திரும்ப, அதனுடைய லாஸஸ் திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு அவங்க பேர் நமக்கு கேஸு ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இனி அடுத்து டிஸ்சார்ஜ் பை ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லா. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லா பார்த்துருக்கோம். ஸோ கோர்ட்டு முகையின അല്ലെങ്കിൽ சட்டப்படி நம்ம டெர்மினேட் பண்ண வேண்டிய ஆவசியம். தி கான்ட்ராக்ட் மே பி டிஸ்சார்ஜ்டு பை ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லா ஆல்சோ. தி ஃபாலோயிங் ஆர் த സിറ്റുവേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ பார்த்தோம் ബൈ ഡെത്ത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ, അതായത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഇൻവോൾവിങ് പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ആർ എബിലിറ്റി, ஒராளோட பர்சனல் ஸ்கில் எபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க டெத் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம அக்ரிமெண்ட்டை பிரேக்கப் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ ஒரு பாட்டு பாடி கொடுக்குறது எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி பாட முடியாது, ஒரு படம் வரைச்சி கொடுக்குறது எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி வரைச்சி கொடுக்க முடியாது இல்லை. ஸோ அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனல் ஸ்கில் அண்ட் எபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்டில் ப்ராமிசர் டெத் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம அதை அவருக்கு பதிலாக வேறு ஒரு ஆள் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளுடைய கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பை பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பை இன்சால்வன்சி. இன்சால்வன்சி அப்படிங்கிறது வேலை செய்கிறதுக்கு முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன், எதுவுமே வந்துட்டு அணங்கி ஓடியாடி செய்ய முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷனை தான் இன்சால்வன்சி. வென் தி பர்சன் இஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் இன்சால்வெண்ட் அண்ட் an order of discharge is passed against him, he is released from all past liability. ஸோ அப்போ அப்படி ஒரு ஆள் வந்து திடீர்னு இல்ஹெல்த் ஆயிடுறாங்க, இன்சால்வெண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து இந்த கான்ட்ராக்டில் இந்த எக்ரிமெண்ட்டு கேன்சல் பண்ணி இந்த கான்ட்ராக்டில் பழைய லைபிலிட்டிஸில் இருந்தாலும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி விடணும், அதில் இருந்தாலும் அவரை ஃப்ரீயாக்கி விடணும். ஓகே, இனி மூணாவது அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆல்டரேஷன். அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆல்டரேஷன் அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எனி மெட்டீரியல் ஆல்டரேஷன் ஆஃப் யர் ரிட்டன்
എ മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് എ റിട്ടേൺ കോൺട്രാക്ട് മെയ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ பார்ட்டி. இப்போ ஒரு ஆள் வந்து வேறு ஒரு ஆளுக்கு தெரியாமல் ஏமாற்றி அதிலேருந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஏதாவது எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி உள்ளது தான் அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆல்டரேஷன். அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்லி தி கான்ட்ராக்ட் இஸ் தி அக்ரிமெண்ட் இஸ் டிஸ்சார்ஜ்டு. ஓகே, இனி லாஸ்ட் ஒன், discharge by breach of contract. Okay, discharge by breach of contract. The breach of contract means breaking of a contractual obligation by a party to the contract without lawful excuse. அது சட்டப்படியான ஒரு எக்ஸ்கியூஸும் இல்லாமல் அவங்களோட ஒப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம பிரேக் பண்ணுறது தான் discharge by breach of contract அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். When a party to a contract fails to perform the obligation imposed upon him, he said to have committed on a breach of contract. Okay, அப்போ இங்கே ஒப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக நம்மளோட கரெக்டு டைமுக்கு ஒப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம பண்ணியிருக்கணும். அப்படி பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ அது ரெண்டு ரீதியில் செய்யலாம், ஆக்சுவல் ப்ரீச்சும் ஆன்டிசிபேட்டரி ப்ரீச்சும். ஆக்சுவல் ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது இட் மே டேக்ஸ் பிளேஸ் ஐதர் அட் த டைம் when the performance of contract is due. ഈ ആക്ച്വൽ ബ്രീച്ചിൽ ഒന്ന് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്തുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഡ്യൂരിങ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഡ്യൂ, when a person does not perform the obligation at the time when it is due, it is an instance of actual breach of contract. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ പോയി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഡ്യൂറിങ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട്, ഡ്യൂറിങ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഇഫ് വൺ പാർട്ടി ടു ദി കോൺട്രാക്ട് ഫെയിൽസ് ടു പെർഫോം ഹിസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അണ്ടർ ദി കോൺട്രാക്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്. അതായത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പകുതിയിലിടുകയോ അപ്പോൾ ചെയ്യാതെ പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ആ ഒബ്ലിഗേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്യും. Okay, in anticipatory breach of contract, if a party to a contract repudiates or renounces his obligation before the time fixed for പെർഫോമൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസൊക്കെ റീഅനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബ്രീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ആക്ച്വൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരുന്ന ഓരോന്നിനാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി വരുമ്പോൾ ലോസസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെമിഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രോമിസി ഹാസ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബ്രീച്ച്. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസ്, ഒരു കേസ് என்ன அப்படின்னா சூ தி பார்ட்டி இன் டிஃபால்ட் ஃபார் டேமேஜ். யார் மிஸ்டேக் பண்ணி அவங்க முகையின நமக்கு என்னது நம்மளுடைய கான்ட்ராக்டில் வந்துட்டு நம்ம லாஸை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எதிரே கேஸு ஃபைல் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு ரெமெடி கேஸு ஃபைல் பண்ணலாம். அடுத்து ரெண்டாவது ட்ரீட் தி கான்ட்ராக்ட் அஸ் சப்சிஸ்டிங் அண்ட் வெயிட் டில் தி ഡേറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ദെൻ അവൈൽ ലീഗൽ റെമഡീസ് ഫോർ ബ്രീച്ച്. പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം വരുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് നമുക്കത് ചെയ്തു പോകാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെമഡീസ് എടുക്കാം, ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ റെമഡീസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.